Apa sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adabbani rabbi fa ahsana tadibi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadaku adab, fa ahsana tadibi, maka menjadi baiklah daripada ajaran adabku. Ketika melihat sahabat yang lain, yaitu sahabat Zaid bin Sabit yang mana memiliki keilmuan yang jauh lebih daripada Abdullah bin Abbas, maka ketika melihat sahabat Zaid bin Sabit keluar daripada rumahnya, apa yang diperlakukan daripada sahabat Abdullah bin Abbas? Beliau keluar, beliau copot daripada tali kekang onta yang digunakan daripada sahabat Zaid bin Sabit, dan beliau pegangkan dan beliau tuduhkan daripada onta tersebut untuk ditunggangi daripada sahabat Zaid bin Sabit. Maka ketika melihat daripada apa yang dilakukan daripada keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintah daripada sahabat Zaid bin Sabit untuk dilepas karena kagak enak, ini keponakannya Rasulullah. Tapi lihat apa jawaban daripada sahabat Zaid bin Sabit, sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan, beginilah kami diajarkan untuk menghormati daripada para ulama kami. Bagi orang yang bertambah ilmunya, dia ngaji, begitu kitab, berapa jilid dihantam semua sama dia, ngajinya banyak, ilmunya banyak, tapi tidak bertambah daripada petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah baik daripada akhlaknya, tidak bertambah baik daripada adabnya, tidaklah dia bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya bertambah jauh. Maka berhati-hatilah orang yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, walaupun hanya sesaat, tajarradul jahlitul hayati, maka dia akan merasakan sakitnya kebodohan seumur hidupnya. Jadi orang kagak mau duduk ngaji, nyari guru, belajar, menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya, sakitnya daripada sifat bodoh seumur daripada hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil jabbar, al-azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, al-mukawwimul laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariyatil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'd, al-mukarram wal mukhtaram, para alim ulama, para asatidah, nakhusu bidzikir Kiai Haji Abdullah Mahsud, Kiai Haji Tafsir Munir, Dr. Kiai Haji Muhammad Zain, dan juga daripada Sahibul Bait Ustadz Nur Yasin, serta para asatidah yang lain, para guru-guru yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi daripada rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan kita doakan daripada guru-guru kita, Allah kasih panjang umurnya, mudahkan daripada rezekinya, mudahkan daripada urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ini saya berasa dikerjain 2 kali sama Ketua Rijalul Ansar Tangerang Selatan, Al-Ustadz Tubagus Imanuddin. Yang pertama di Masjid Agung Mujahidin Serpong, kemudian yang kedua di sini. Kenapa saya bilang seperti itu? Bagaimana ini saya yang orang baru selesai mondok, ilmunya masih sedikit, ya, suruh ngajar ngaji di hadapan para kiai, para Kiai Mas'ud, Kiai Tafsir Mudi, Dr. Kiai Haji Muhammad Zain, dan guru-guru yang lain. Dan saya kira ini bukan suatu adab yang baik, ya, yang mana kita keluarga besar daripada ahli sunnah wal jamaah, wabil khusus keluarga besar Nahdlatul Ulama, itu sangat memegang teguh daripada yang namanya adab, sangat memegang teguh yang namanya akhlakul karimah. Kita bisa lihat ya, pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa sana, bagaimana etika adab seorang murid kepada gurunya. Dan saya kagak dapetin itu di Tangsel. Betul apa betul? Hah? Di Jawa kalau gurunya keluar pada berdiri semuanya, ya, sendalnya dirapiin, tundukan daripada kepalanya. Itu adab, dan ini menjadi penting. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbangga dengan yang namanya adab ini. Apa sabda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adabbani Rabbi fa ahsana tadibi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepadaku adab, fa ahsana tadibi, maka menjadi baiklah daripada ajaran adabku. Kita bisa lihat daripada para sahabat, ya, daripada keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas, ketika melihat, ya, sahabat yang lain, yaitu sahabat Zaid bin Sabit yang mana memiliki keilmuan yang jauh lebih daripada Abdullah bin Abbas, maka ketika melihat sahabat Zaid bin Sabit keluar daripada rumahnya, apa yang diperlakukan daripada sahabat Abdullah bin Abbas? Beliau keluar, beliau copot, ya, daripada tali kekang onta yang digunakan daripada sahabat Zaid bin Sabit, dan beliau pegangkan dan beliau tuduhkan daripada onta tersebut untuk ditunggangi daripada sahabat Zaid bin Sabit. Maka ketika melihat, ya, daripada apa yang dilakukan, ya, daripada keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintah daripada sahabat Zaid bin Sabit untuk dilepas, karena kagak enak, ini keponakannya Rasulullah. Tapi lihat apa jawaban daripada sahabat Zaid bin Sabit, sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan, beginilah kami diajarkan untuk menghormati daripada para ulama kami. Menjadi penting, ya, jangan sampai, ya, kita ngaji, ya, dan banyak orang-orang yang, ya, di luar daripada organisasi Nahdlatul Ulama, mereka ngaji bertambah daripada ilmunya, tapi tidak bertambah daripada adabnya. Padahal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man zdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila bu'dan. Bagi orang yang bertambah ilmunya, dia ngaji, ya, begitu kitab, ya, berapa jilid dihantam semua sama dia, ya, ngajinya banyak, ilmunya banyak, tapi tidak bertambah daripada petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertambah baik daripada akhlaknya, tidak bertambah baik daripada adabnya, tidaklah dia bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanya bertambah jauh. Maka berhati-hatilah, ya, dan bersyukur, ya, Allah jadikan kita ini kumpul di sini ngaji, belajar dengan guru-guru yang mana guru-guru tersebut ngajarin adab kepada kita semua. Dan ini menjadi penting, ya. Adab itu menjadi penting, jangan sampai, ya, kita bertambahnya ilmu kita tidak bertambahnya daripada adab kita. Bukankah seorang Imam Syafi'i, ya, seorang mujtahid, ya, memiliki ilmu yang sangat luar biasa? Apa pesannya daripada gurunya Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan daripada ilmumu itu sebagai garam aja,
tetapi jadikan daripada adabmu sebagai tepung. Artinya kalau orang mau bikin roti, kira-kira banyakan garam apa banyakan tepung ya? Tepung. Jadi harus ya, harus nih kita, apalagi ya keluarga besar Nahdlatul Ulama, harus benar-benar ya, yang menjadi maziyah, yang menjadi sebuah keistimewaan bagi kita yang tidak diajarkan di organisasi-organisasi lain adalah ilmu tentang adab ya. Maka kita harus benar-benar ya. Bahkan daripada muridnya Al-Imam Malik, yaitu Abdurrahman Ibnu Qasim, dan bahkan beliau ini menjadi seorang pengganti daripada Imam Malik ketika Imam Malik meninggal. Yang menggantikan kedudukan Imam Malik mengajar daripada murid-muridnya adalah Abdurrahman Ibnu Qasim ini. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan bahwasannya ya, beliau menuntut ilmu ya, bersama Al-Imam Malik itu selama 20 tahun. 18 tahunnya ya, dijadikan untuk belajar tentang adab ya, dan 2 tahunnya beliau belajar untuk menuntut ilmu ya, tentang syariat ya, tentang hal-hal ilmu-ilmu yang daripada ilmu nahwu, ilmu mantik ya, ilmu balaghah ya, ilmu usulul fikih dan ilmu-ilmu yang lain. Beliau katakan, seandainya aku jadikan 20 tahun itu untuk semuanya belajar daripada tentang adab, maka penting ya, maka penting bagi kita kalau mau nyari guru, yang nyari guru bukan transfer ilmu doang ya, tapi ngajarin juga adab, perilaku, akhlak bagaimana kita ya. Karena sejatinya daripada seorang murabbi, sejatinya daripada seorang guru adalah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena ya, guruku, niscaya aku tidak kenal daripada Tuhanku. Dan terakhir saya pesankan kepada ya, sebagaimana pesannya daripada Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya di dalam kitab Diwan Syafi'i, beliau mengatakan, malam yaduk dulla ta'allumi sa'atan tajarradulla jahlitul hayati. Bagi orang yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu ya, walaupun hanya sesaat, yang mana menuntut ilmu kagak enak, apalagi mondok ya, mandi ngantri ya, tidurnya rame-rame ya, makannya pakai nampan ya, rebutan ya, siapa cepat makan, siapa maka yang cepat makan cepat kenyang, yang makannya lambat kagak kenyang, ketinggalan daripada temennya, kagak enak ya. Kata Mas, orang yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun hanya sesaat, tajarradul jahlitul hayati, maka dia akan merasakan sakitnya kebodohan seumur hidupnya ya. Jadi orang kagak mau ya, duduk ngaji, nyari guru, belajar, menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya, sakitnya daripada sifat bodoh seumur daripada hidupnya. Dan lanjut daripada syair tersebut, wa man fatahu ta'lim waqta sababihi. Barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu, nih kalian nih datang majelis dzikir di Jalur Ansor kan bukan baca dzikir aja, bukan baca sholawat aja, ada ngajinya juga di situ. Barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu waktu mudanya, fakabbir alaihi liwafatihi, maka takbirlah ya kepada ya orang tersebut sebanyak 4 kali liwafatihi, karena orang tersebut telah mati. Jadi pemuda kalau kagak ada ilmunya kagak ada harganya ya. Maka dari itu ya, semangat ya, ini gerakan yang mungkin baru pertama kali ini ada ngaji, baca zikir, tawasul, baca salawat, kemudian daripada ngaji juga ya di tempat seperti ini ya. Mudah-mudahan ini kita bisa memberikan cahaya ini kepada teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan kita bisa ngajak ya keluarga kita, saudara kita ya, di mana-mana tempat, sehingga muncullah ya cahaya Nahdlatul Ulama di Tangsel ini. Karena betul tadi sebagaimana yang dikatakan ya, Kiai Haji Abdullah Mas'ud ya, di Tangsel tuh dikit-dikit ya, beritanya munculnya radikalisme. Kenapa? Karena jauh dari NU ya, karena jauh dari NU. Dan saya sampaikan lagi sebagaimana yang saya sampaikan di Masjid Mujahidin. Saya dengar langsung daripada Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika beliau kunjungan ke kantor PBNU pusat, beliau mengatakan NU Nahdlatul Ulama kasafinatin Nuh. Nahdlatul Ulama ini seperti kapalnya Nabiullah Nuh.
Kalau mau selamat kagak tenggelam kemana? Ikut naik kapalnya Nabiullah Nuh. Artinya apa? Kalau pemahaman kita kagak mau rusak, ya, ajaran kita dalam ibadah kita tidak mau rusak, ya, baik yang keras maupun yang meremehkan, baik yang tafrid maupun yang ifrat, ya, bagaimana caranya? Ambil yang tengah-tengah. Dan apa yang di tengah-tengah tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu Nahdlatul Ulama, pemahaman ahli sunnah wal jah, ya, karena sebaik-baiknya perkara adalah yang di tengah, ya. Kagak keras, ya, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, dan juga tidak menggampangkan. Boleh begini, ya, seperti orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah tuh boleh. Habib punya keluarga, ya, dipanggil sana Yapi, ya, itu boleh. Sholat jamak di rumah boleh. Jadi digabung asar sama zuhur boleh, ya. Maghrib sama isya digabung boleh. Padahal kagak safar, padahal tidak dalam melakukan sebuah perjalanan. Kira-kira ini benar apa salah? Salah, ya. Yang dua yang keras salah, yang meremehkan, yang menggampangkan seperti orang-orang Syiah juga salah. Yang benar mana? Di tengah, ya. Gimana caranya kita pahamnya, dapat daripada pengetahuan tentang pemahaman ahli sunnah wal jamaah? Tidak lain jalannya adalah ngaji, ya. Maka hadirlah, ya, di mana-mana, ya, ada kiai, ya, nuntut ilmu, ya. Jangan malas, ya. Bukankah baginda Rasulullah SAW mengatakan utlubul ilma walau bisyin, tuntutlah ilmu walaupun di tempat yang jauh, di Cina. Kalau perlu berangkat, wajib itu hukumnya bagi kita. Bagaimana kalau di tengah-tengah kalian ada kiai, ada ulama, ada ustadz, terus kalian kagak mau ngaji? Yang salah bukan kiainya, yang salah bukan ulamanya, yang salah bukan ustadznya, yang salahnya kalian, ya. Udah ada kiai, ada ulama, kagak didatengin untuk ngaji, ya. Maka datang banyak ulama di Tangsel ini, banyak, ya. Kiai banyak, ya, daripada kalangan Nahdlatul Ulama ini banyak, datengin, ya. Apa yang kagak kalian paham, ya, dari syariat Islam, datengin, ya. Jangan kalian sampai melaksanakan suatu ibadah tanpa didasari ilim, ya. Waman bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, kata sahibu Safatul Jubat. Orang yang, ya, tanpa ilmu dia mengerjakan sebuah, ya, amaliyah, sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, tanpa adanya ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya itu, ya, jangankan bicara sholat khusunya, jangan, ya, pasti amalnya tidak akan diterima, ya, akan tertolak daripada amalannya, ya. Maka penting, ya, menuntut ilmu itu sebagai sesuatu yang penting. Terlebih lagi, ya, di akhir zaman ini makin banyak, ya, aliran-aliran makin banyak, ya. Dan dengerin itu, ya, seorang ulama besar Habib Umar ngomong, ini safinah, ya, ini kapal, mau selamat naik ini kapal, ya. Jangan naik yang lain, ya, yang udah jelas. Beliau itu punya pengajian rutin, bisa buka, ya, di Instagram, ya, PBNU, atau di Instagramnya Sayyidil Habib Umar. Itu ngaji adab ta'lim muta'alim, karyanya daripada Hadratus Asyam Asyari, tiap bulan secara video call, telekonvers langsung, ya. Jadi, ya, mudah-mudahan, ya, duduknya kita pada malam hari ini yang menjadi sebuah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi orang yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bagi kita jadi orang-orang yang memahami daripada ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan juga suatu doa, suatu harapan, tidaklah kita keluar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hapuskan daripada dosa-dosa kita, Allah angkat daripada kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita pulang, ya, keluar daripada tempat ini semua dalam keadaan bersih, keluar daripada tempat ini dalam keadaan suci. Dan jangan takut berangkat untuk nuntut ilmu, jangan takut, ya. Jangan takut. Nabi katakan, man kharaja min baitihi li talabil ilm wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia akan di jalan Allah sampai dia pulang. Ada kalau lagi nuntut ilmu terus tabrakan, meninggalnya dalam keadaan sahid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.